السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابي في الله، مرحبا بكم معنا فيديو جديد. في هذا الفيديو إن شاء الله بإذن الله غادي نكملو على لابارتي هيدروليك، وبالضبط غادي نشوفو واحد لابارتي اللي مهمة بزاف اللي هي لا كونستيتيسيون دان سيركوي هيدروليك. ما تنساوش تشتركوا في القناة باش يوصلكم جديد ديال الفيديوهات. على بركة الله غادي نبداو بلانتروديكسيون. Dans un système de transmission d'énergie par fluide, par exemple le système hydraulique, il faut considérer les composants actifs tels que pompe, moteur, distributeur, divers, etc. Donc le nom نتاعهم كنعرفهم بانهم actifs، donc كيديروا ليا واحد لو travail. عندنا les composants statiques du système. Par exemple واش كنهضروا على les composants de liaison ou bien des conduits. Donc عندنا tube, bouillon, raccord, etc. Ces dernières sont très importants puisque le transport de l'énergie fluide fait dans des conduits dans toutes sortes, et il est primordial de pouvoir connaître à tout moment l'état de fluide, pression, température et de niveau. Donc كما كنشوفوا بالنسبه للسيستم de transmission d'énergie par fluide عندنا deux parties principales. Donc عندنا اللي كيكونفيهم les composants actifs et les composants statiques. Très bien. Donc à tout moment خاصنا نعرفوا قلنا l'état de fluide. Donc les renseignements sur l'état de fluide vous sont transmis par différents instruments qui sont اللي كنسميوهم les appareils de mesure. Les appareils de mesure اللي كيعطيونا l'état ديال دو فلويد نتاعنا à tout moment. في كل وقت كيعطيونا l'état ديال دو فلويد نتاعنا. Donc عندنا instruments qui sont le manomètre pour la pression, le débitmètre pour le débit, le thermomètre pour la température, le thermostat pour contrôler la température, l'indicateur de vide, niveau de section. Il est aussi d'une importance capitale d'avoir dans l'ensemble d'un système hydraulique des accessoires qui servent à conditionnement du fluide. Ce sont le réservoir, les filtres et l'échangeur thermique. Donc من هاد l'introduction كنفهموا بأن واحد système de transmission d'énergie par fluide كيكونوا فيهم des composants actifs, des composants statiques. عندنا des appareils de mesure pour connaître l'état de fluide à tout moment. وعندنا واحد لا بارتي اللي كيكون فيها لي زاكسيسوار واللي كيدخلوا فاش في الكونديسيونمون ديال دو فلويد. من بعد ما شفنا لانتروديكسيون غادي ندوزو ان شاء الله باذن الله باش نشوفوا لا كومبوزيسيون دان سيستيم هيدروليك. Un système hydraulique industriel est constitué de trois zones. Très bien. Donc عندنا première zone اللي فيها source d'énergie, c'est un générateur de débit اللي كنسميوها centrale hydraulique. Donc tous les systèmes, soit قلنا système électrique, système pneumatique, hydraulique, etc. Donc خاص كنهضروا على la source d'énergie. Donc ضروري c'est obligatoire خاص تكون عندنا la source d'énergie. بالنسبة للهيدروليك كنسميوها centrale hydraulique. Deuxième zone اللي فيها les récepteurs. Donc récepteur hydraulique transforme l'énergie hydraulique اللي كتكون عندنا في l'entrée en énergie mécanique. Par exemple عندنا فيران moteur hydraulique. Troisième zone اللي غيكون فيها liaison entre les deux zones précédentes. Donc on peut trouver dans cette zone بالنسبة la troisième des éléments de distribution, des éléments de liaison tuyaux, des accessoires appareils de mesure de protection et de régulation. Donc عندنا واحد الشيما اللي كتبين لنا les trois zones. Donc عندنا première zone اللي فيها énergie primaire centrale hydraulique. Deuxième zone اللي كنا هضرنا عليها هي les récepteurs اللي كي transformer l'énergie hydraulique en énergie mécanique. Entre les deux zones عندنا واحد la zone اللي سميناها zone de liaison اللي كيكون فيها les conduits, distributeurs, les appareils de mesure, etc. من بعد ما شفنا لي 3 زون اللي كتكون منهم سيستيم هيدروليك غادي نحاولوا ان شاء الله باذن الله نديتايو كل زون. تري بيان. دونك غادي نبداو بالبريمير زون اللي فيها لا سورس دينيرجي او بيان لا سنترال هيدروليك. La centrale hydraulique, définition. La centrale hydraulique ou bien groupe hydraulique ou encore groupe de puissance est un générateur de débit. Donc c'est un générateur de débit et pas de pression. La pression augmente lorsqu'il y a résistance à l'écoulement. فاش كنهضروا على pression حتى كتكون عندنا la résistance في l'écoulement. Mais بالنسبة la centrale hydraulique c'est un générateur de débit. Il est constitué essentiellement d'un réservoir d'huile, d'une pompe entraînée par un moteur, d'un système de filtration sur l'aspiration ou sur le retour. Contient aussi d'autres composants d'un thermomètre, manomètre et un indicateur de niveau, limiteur de pression, d'une soupape de sécurité, etc. Donc هذا بالنسبة la centrale hydraulique. Très bien. Donc une centrale hydraulique
est constitué essentiellement donc كما كنشوفوا عندنا réservoir, عندنا pompe entraînée par un moteur قد يكون عندنا électrique ou bien thermique, وعندنا l'accouplement ما بيناتهم. عندنا كما كنشوفوا الفلتر بالنسبه قلنا سيستم دو فلتراسيون، وعندنا ان دوتر كومبوزون اللي نقدروا نلقاو فيهم مانومتر، نيفو دويل، عندنا كونترولور دو تمبيراتور، كما كنشوفوا حتى بوشون دو فيدونج. تري بيان. دونك هذا بالنسبه شيما اللي كنشوفوها ريال. ندوزو نشوفوا شيما اللي بسامبول هيدروليك و سامبليفي. تري بيان. دونك اول حاجه كنبداو بها ريزيرفوار، ثاني حاجه عندنا فلتر، بومب اونتريني بار ان موتور، عندنا لي كومبوزون ou bien d'autres composants اللي قلنا مانومتر، ليميتور دو بريسيون، عندنا كونترولور دو تمبيراتور اكسيتيرا. دونك هذا سان شيما سامبليفي بلي سامبول هيدروليك. على بركه الله غادي ندوزو نشوفو ريزيرفوار. دونك بروميير بارتي هي ريزيرفوار. Très bien. Le réservoir d'une installation hydraulique remplit plusieurs rôles. Réception et stockage du fluide nécessaire à l'exploitation de l'installation. Donc, qu'est-ce قبل و كيستوكي لينا الفلويد nécessaire بالنسبة l'exploitation في واحد l'installation. Évacuation de la chaleur. Donc, c'est un refroidissement absorbé les dilatations de l'huile. Donc, l'huile فاش كيكون فاش كيدوز لينا في لي زونغال اللي كيكونوا اون طرافاي كيكون عندنا ليشوفمون، كيكون عندنا ديالاش ليشوفمون ديالاش هاد الويل. دونك فاش كيرجع ليا للريزيرفوار، دونك ريزيرفوار كيدير ليا الريفرواديسمون ديال هذاك لو فلويد. تري بيان. دونك فلتري افون لو ديبار فيغ لا بومب. دونك عندنا واحد سيستيم دو فلتراسيون فاش في الريزيرفوار اللي كيدير ليا فلتري افون لو ديبار فيغ لا بومب. عندنا سيباراسيون دو لار دو لو اي دي بارتيكولي سوليد. دونك عندنا سيستيم دو فلتراسيون، دونك شي كيدير ليا سيباراسيون ديال لار ديال لو دي بارتيكولي سوليد. سيبور دو لا بومب انتيغري او اكستيريور بالنسبه لا بومب دي موتور. دونك بالنسبه لا بومب تكون عندنا انتيغري، دونك ريزيرفوار الي سيبورتي هذيك لا بومب d'entraînement certains appareils, donc distributeur, accumulateur, etc. Donc le symbole du réservoir, donc كما كنشوفوا عندنا un réservoir à l'air libre, donc à l'air libre. Deux, عندنا réservoir à l'air libre avec conduit du bouchon au-dessous du niveau de fluide. donc كما كنشوفوا عندنا الكاناليزاسيون الفوق. عندنا réservoir à l'air libre en charge، donc كما كنشوفوا عندنا الكاناليزاسيون من تحت كنقول بانه en charge. conduit de récupération de fluide, de purge et de décharge. donc فاش كنشوفوا واحد تري دونيون غادي لينا لي ريزيرفوار كنعرفوا بانه conduit دي فويد de purge ou de décharge. très bien. donc غادي نشوفوا la constitution ديالاش ديال réservoir. l'équipement minimum que l'on trouve sur un réservoir se compose orifice de remplissage avec tamis sert pour le remplissage d'huile dans le réservoir. donc كتكون عندنا واحد الشبكه اللي كتفلتر لينا au moment ديال remplissage ديال l'huile. L'orifice de vidange. L'orifice de vidange est utilisé pour enlever la vieille huile de réservoir. Donc après un certain temps de travail بالنسبة à un système hydraulique, il faut changer l'huile de réservoir. Donc à partir de l'orifice de vidange. Donc l'orifice de vidange permet également d'éliminer l'eau et les sédiments dans l'huile. donc كما كنشوفوا بأن l'eau il est condensé. donc كيهبط ليا والزيت كيطلع ليا. donc فاش كندير انا الفيدونج donc حتى l'eau كيمشي ليا. très bien. donc on dit canalisation d'alimentation et de hauteur. donc la conduite d'alimentation permet à l'huile de s'écouler de réservoir vers le système. donc ممكن تعطي ليا vers فنقول بان d'alimentation كتعطي لي من l'installation. وعندي de hauteur. la conduite de hauteur permet à l'huile de s'écouler à partir du système vers le réservoir. واللي كيجي ليا الروتور من l'installation كيرجع ليا vers le réservoir. donc ضروري عندي واحد سيركوي فيرمي. donc pré-filtre ou bien cripping. très bien. donc كما كنشوفوا cripping à l'aspiration des pompes pour éliminer les impuretés et les particules solides du fluide. donc هاد cripping c'est un filtre. donc كتإلميني لنا les impuretés. donc هادوك الحبيبات الصغارين و les particules solides. contrôle ou indicateur de niveau utilisé pour vérifier le niveau d'huile. le niveau d'huile devrait être vérifié quand l'huile est à froid. donc ضروري إلا بغينا نفيريفيو لو نيفو دويل خاصو يكون افروا.
Donc la capacité بالنسبة les réservoirs. La capacité d'un réservoir d'une installation fixe, on choisit le volume de réservoir afin qu'il ait environ 3 à 5 fois le volume refoulé par la pompe par minute. Donc on a 3 à 5 fois le volume refoulé par la pompe par minute. Très bien. Donc à cela s'ajoute un volume d'air. Donc on va le volume d'air qui est 10 à 15% du volume de fluide pour compenser les variations de niveau. Donc عندنا واحد الجراف اللي ممكن نعتمدو عليه فاش بالنسبة لو فوليوم او بيان لا كاباسيتي ديال لي ريزيرفوار. دونك كيما كنشوفو كي لو ديبي نتاعنا لتر باغ مينوت. دونك كنشوفو فين جانا كيما كنقولو 3 à 5 fois لو فوليوم غوفولي باغ لا بومب، و كنشوفو شحال ياخد ليا من لتر وشحال كيعطيني حتى لا بريسيون. دونك ممكن كيعطيني حتى شحال لا بريسيون ممكن يعطي ليا. دونك باغ اكزومبل الا خديناه باغ اكزومبل عندنا كي 40، دونك كندخل في لا زون ديال 160 لتر. دونك على بركة الله غادي ندوزو نشوفو لا بوزيسيون دي ريزيرفوار بارابور au groupe électropompe. Donc suivant les conditions d'aspiration de la pompe, il peut occuper la position suivante. عندنا figure numéro 1. donc كما كنشوفو figure numéro 1 عندنا réservoir، عندنا groupe électropompe. Très bien. Donc pompe placée au-dessus du réservoir. donc كما كنشوفو la pompe فين عندنا au-dessus ديال réservoir. Elle possède alors une dépression suffisante à l'aspiration pour absorber le perte de pression due à la hauteur de la tuyauterie et du colis possible. Très bien. Donc كما كنشوفو عندنا M moteur électrique، P pompe، C crépine ou bien filtre، و عندنا vanne. Donc deuxième figure اللي غادي نشوفو عندنا pompe émergée. Donc cette position supprime le tuyauterie d'aspiration et ainsi la perte de pression. Donc est-ce qu'on a la pompe émergée فاش في الريزرفوار. عندنا figure numéro 3 donc pompe en charge. donc كما كنشوفو عندنا au-dessous ديال الموتور ومع la pompe. On ajoute à la pression atmosphérique s'il existe par le poids de l'huile de réservoir. donc ajouter حتى بالنسبة لا بريسيون اتموسفيريك كيتزاد ليا. donc كما كنشوفو الريزرفوار عندنا الفوق عاد كنلقاو عندنا جروب اللي فيه موتور مع لا بومب عندنا لتحت. تري بيان. دونك هادو بالنسبه لي بوزيسيون اللي قد ياخذهم الريزيرفوار بارابور او جروب الكترو بومب. Donc la maintenance préventive du réservoir, il est consisté à effectuer périodiquement le contrôle du niveau d'huile, purgé par l'orifice de vidange prévu en bas du réservoir pour éliminer l'eau qui étant plus lourde que l'huile si déposée au fond. L'intérieur du réservoir doit être protégé par une peinture spéciale neutre au contact des fluides hydrauliques froids chaud. Donc هادو بالنسبة للمينتونس بريفونتيف اللي نقدرو نستخدموهم بالنسبة للريزرفوار. Très bien. donc عندنا vidange du réservoir de les 2000 à 2500 heures. donc نديرو الفيدانج، ouvrir le robinet de bouchon prévu à la partie inférieure, récupérer le fluide hydraulique dans un cartridge spécial prévu pour cette vidange, démontrer le trappe de visite ou défaut de couvercle. عندنا contrôler l'état des joints d'étanchéité, les bacteurs de passage isolant des tuyaux d'aspiration et de retour, la peinture interne spéciale ou nettoyer. donc هذا بالنسبة للفيدانج du réservoir. donc عندنا remplissage et dépollution des installations. بالنسبة للرمبليساج l'huile industrielle livrée en fait sont garantis à une classe de pollution maximale. donc est-ce qu'on a la classe de pollution donc qui peut être insuffisant pour un certain installation. بالنسبة لواحد des installations ضروري ما خصنيش نفوت واحد الكلاس ديال البوليسيون بالنسبة للويل. donc il est alors nécessaire de remplir la bâche avec un groupe de remplissage équipé d'un filtre adéquat. donc cette méthode peut être utile lorsque les fuites sont ouvertes depuis longtemps, nombreuses ouvertes et fermetures de la bande pour éviter un remplissage d'huile polie. très bien. donc عندنا واحد les installations خاصني ما نفوتش واحد الكلاس دو بوليسيون بالنسبه للويل ديال الريزرفوار او بيان ديال لانستالاسيون. دونك افون لو رومبليساج ضروري خاصني نستعمل واحد لاباراي. هذيك لاباراي شنو كدير ليا؟ كدير لي رومبليساج افيك ان فيلتر اديكون واللي كنقدروا نسميوه باغ اكزومبل رافينور دويل. دونك هذاك رافينور دويل شنو كيدير ليا؟ ما كنوصلش لواحد لاكلاس دو بوليسيون اللي نقد ما نستعملش داك الويل في واحد لانستالاسيون. دونك كنيفيتي هذاك الكلاس دو بوليسيون بالنسبه ان سيغتان انستالاسيون. و سي ميو نستعمل دي زاباراي
اللي كيكونوا équipés d'un filtre adéquat ou bien d'un raffineur d'huile pour éliminer les impuretés vers l'installation ونéviter واحد الكلاس ماكسيمال ديال البوليسيون. بالنسبة للديبوليسيون lorsqu'une installation présente une huile polie classe de pollution non acceptable كيكون هذه واحد الكلاس de pollution non acceptable بالنسبة لواحد l'installation et que le vidange représente un coût important كيكون عندي الفيدونج غالي donc un coût important. On peut utiliser ce même code pour filtrer l'huile de dérivation jusqu'à ce qu'il reprenne une classe de pollution acceptable. Donc ممكن نستعمل un groupe de remplissage équipé par un filtre ونرجع même huile vers le réservoir ou bien vers l'installation pour éviter un coût important باش بالنسبة لهذا الفيدونج هذا. Très bien. Donc ces groupes peuvent également recevoir des filtres pour l'éliminer de l'eau. Donc هذا بالنسبة للرمبليساج et éviter la classe de pollution بالنسبة à un certain installation. Donc على بركة الله غادي ندوزو دوزيام أورغان بالنسبة للسونترال هيدروليك هي لا بومب. دونك بالنسبة لهاد الفيديو غادي نشوفوها اون بغيف مازال ان شاء الله باذن الله في المستقبل اللي غادي نشوفوها اون ديتاي. Très bien, donc la pompe hydraulique, le rôle de la pompe dans un système hydraulique, la pompe est destinée à transformer une énergie mécanique fournie par un moteur en énergie hydraulique. Donc كما كنشوفوا c'est un convertisseur. Donc تدخل لها énergie mécanique اللي à travers واحد الموتور électrique ou bien thermique وشنو كدير ليا كترانسفورمي هذيك الانرجي ميكانيك فير انرجي هيدروليك. دونك هذه هو لو رول ديال لا بومب هيدروليك. Son rôle se limitait à aspirer l'huile du réservoir et de la refouler. Donc كتاسبيري وكتعطيها لينا لواحد l'installation. La pompe fournit un débit. Il est donc un générateur de débit. Donc كما قلنا déjà بأن la centrale hydraulique c'est un générateur de débit et pas de pression. Donc une pompe se caractérise par son débit, sa cylindrée, son rendement, son sens de rotation, sa vitesse de rotation. Donc هذا بالنسبة la pompe hydraulique. Donc غادي ندوزو نشوفو symbole des pompes hydrauliques. Donc عندنا اللي كيكون فيها un sens de débit و كيكون فيها deux sens de débit. Très bien. بالنسبة pompe à débit fixe. دونك كما كنشوفو عندنا واحد تريونغل اللي كيكون عندنا خارج ليا. دونك فاش كنعرفو خارج بأنه كتعطي لينا لويل. دونك بأن عندنا ان سونس دو ديبي. بالنسبة عندنا ان تريونغل واحد بالنسبة فاش يكون عندنا دو كنقولو بأنه دو سونس دو ديبي. كي يكون عندنا بومب ا ديبي فيكس دونك عندنا ما عندناش لا فارياسيون. حتى كي يكون عندنا لو فليش عاد نقولو بأنه بومب ا ديبي فاريابل. دونك ممكن فاريي لو ديبي ديال هاد لا بومب هاد الويل اللي كتعطيه لينا. تري بيان. دونك كما ديما عندنا ان سونس دو ديبي عندنا ان تريونغل دو سونس كتعطينا دو سونس. دونك عندنا تريونغل فوق عندنا تريونغل تحتو ديما خارج ليا vers la sortie. Très bien. Donc عندنا هاد الفليش هذا هو ان ديبي فاريابل pour un débit variable avec drain. دونك كما كتشوفوا عندنا واحد لو دران فير اللي كيرجع ليا للريزيرفوار. هذاك الدران يقد يكون فويد يقد يكون بيرج اكسيتيرا. دونك زيد لا تروازيام سامبول زايدين فيها دران. Donc le classement ديال les pompes sont classées en trois grandes familles. Donc pompe à engrenage, pompe à palette, pompe à piston. Dans ces familles, il existe différentes technologies de construction et pour certains des variations à cylindre variable. Donc هادو هما les trois grandes familles à engrenage, à palette, à piston. ولكن il existe plusieurs différentes technologies. Donc la technologie كتبدل من société à société. Mais le principe كيبقى هو engrenage, à palette et à piston. على بركة الله غادي ندوزو نشوفو système de filtration. Donc troisième partie بالنسبة la centrale hydraulique هو système de filtration. Donc les impuretés d'huile provoquent donc une usure excessive, une augmentation de perte de charge, un encrassement des appareils de régulation et de distribution. Donc كما كنشوفو بأن les impuretés dans l'huile provoquent des problèmes ولا اللي هما كيعطيونا des points بالنسبة لواحد l'installation ou bien système hydraulique. Donc pour éliminer toutes ces impuretés dans les circuits hydrauliques, on doit filtrer très finement l'huile. Et en complétant cette action par l'action du plan magnétique. Donc كما كنشوفو بالنسبة لهاد les impuretés dans l'huile donc provoque plusieurs
problèmes ou bien des pannes في l'installation hydraulique. Donc pour éliminer les impuretés, il faut ajouter ou bien placer des filtres très fins. Donc pour éliminer le passage des impuretés vers l'installation, les organes de travail في l'installation hydraulique. Donc système de filtration est utilisé pour éliminer les impuretés et les particules solides du fluide. Très bien. Donc كما كنشوفوا le filtre c'est le premier élément émergé dans le réservoir d'huile ou les séminaires crépines de la station qui a pour rôle d'éliminer les impuretés provenant des composants hydrauliques. Donc ممكن يرجعوا لنا في le retour. L'heure de fonctionnement فاش يكون عندنا الفونكسيونمون ديال لي ديستريبيوتور ديال لي فيران ديال لي موتور هيدروليك اكسيتيرا. دونك يكون عندنا واحد الروتور ديال دويل فيغ ريزيرفوار. دونك هذاك لو روتور بروفونون كيجيب ليا لي زامبورت. دونك كيجيب ليا لي زامبورت. دونك بور la refouler à nouveau l'huile vers l'installation, il faut éliminer les impuretés نتاعنا. Donc ces cartouches de filtration sont jetables ou nettoyables. Donc نديرو des filtres ou bien des cartouches اللي كيلمينو هاد لي زامبورت واللي كيكونوا عندنا جوتابل او بيان نيتويابل. دونك ممكن يكون عندنا واحد لا ديوري و سا ديبون لوكا ليطا نتاعهم او بيان نقدر نديرو غير النيتواياج نتاعهم ونردوهم في لاكاج نتاعهم pour continuer le travail نتاعهم. Dans 80% du cas, les pannes qui surviennent dans le circuit hydraulique proviennent d'un mauvais état des liquides hydrauliques. Donc la plupart des pannes كما شفنا بأن حتى 80% ديال لي بان كيجيونا مناش من موفيز ايطا ديال ليكيد هيدروليك. تري بيان. دونك كما كنشوفوا بالنسبه للسامبل ديال لي فلتر كما كنشوفوا عندنا واحد تري دينيون كما كنشوفوا اوريزونتال. عندنا اون اوتر تيب بالنسبه لي فلتر. دونك بالنسبه للسامبل كنشوف بان فلتر افيك بيرج مانيير. دونك كيكون عندنا واحد البيرج اللي كيتجمع لنا فيها كوندونسي. دونك هاد لا ماتيير كوندونسي دونك ممكن نديرها على بيرج مانيير. دونك هذا فلتر افيك بيرج مانيير. دونك كما كنشوف عندنا فلتر افيك بيرج كما كنشوفوا كنزيدو معاه واحد تريونغل كنا فلتر افيك بيرج اوتوماتيك. دونك فاش كيرسل ليا واحد لا سو كيبيرجي اوتوماتيك. عندنا واحد الفلتر كما كنشوفوا زايد معاه واحد كلابي اونتي روتور فلتر افيك كلابي اون ديريفاسيون. دونك هادو بان فاش يكون عندي لو بلوكاج دونك ممكن كما كنشوفوا يدوز ليا اترافير يدفع ليا هاد لابي او بيان هاد الكلابي ويدوز ليا توتال. دونك هذا غير بور لا continuation pour continuer le travail دونك غادي ندوزو نشوفو الكاتريام بارتي بالنسبه لا سونطرال هيدروليك اللي فيها دوطر كومبوزون. دونك غادي نشوفو كيلكو اكزامبل بالنسبه لي كومبوزون. غادي نشوفو مانومètre et donc la valeur de la pression, la conception le plus courant est à type de bourdon. Ils peuvent être raccordés au permanent ou connectables à volonté. On utilise généralement un manomètre de circuit lorsque le lecteur n'est pas nécessaire pour éviter la fatigue de celui-ci. Très bien. Donc كما كنشوفوا بالنسبه المانومتر دونك شنو كيدير ليا il donne la valeur de la pression. دونك يقد يكون عندنا بيرمانونس وقد يكون عندنا كونيكتابل. دونك بيرمانونس فاش كتكون عندنا خاصنا اوبليغاتوار كنشوفوا ا توت مومون لا فالور ديال لا بريسيون. بارفوا غير بوغ لا فيريفيكاسيون كنديروه كونيكتابل فواحد الراكور. دونك اون نيسير جينيرالمون ان مانومتر دو سيركول لوسكو لو ليكتور ني با نيسيسير. باش كتكون عندنا واحد لا ليكتور ني با نيسيسير كنديروه كونيكتابل بوغ ايفيتي لا فاتيغ. دونك باش ايفيتيو لا فاتيغ ديال لاباري دو ميزور نتاعنا. دونك كما كنشوفوا مانو برونشي اون بيرمانونس مانو كونيكتابل ا فولونتي. دونك يكون عندنا واحد كما كنشوفوا كروا. دونك سي ان راكور دونك كونيكتابل ني با نيسيسير لا ليكتور نتاعو حتى كنبغيو بوغ لا فيريفيكاسيون. عندنا مانو ايزولي باغ ان فان. دونك يكون عندنا واحد الفان وعندنا مانو ليزيبل ا فولونتي افيك دي شارج. دونك كما كنشوفوا افيك دي شارج. Donc, le manomètre. Thermomètre est un appareil qui sert à mesurer et afficher la valeur de la température. Thermostat.
دونك كوم لو ترمومتر انجستري لي فارياسيون دو تمبيراتور. دونك الترمومتر كيعطينا واحد لا فارياسيون دو تمبيراتور، ولكن ما كيديرلناش لانترفونسيون نتاعو، دونك كيعطينا غير ليكتور. Mais plus que le thermomètre, il peut garder la température constante en interrompant l'arrivée de chaleur et il contribue ainsi à l'autocontrôle du système. بالنسبة للترموستات كديرنا l'autocontrôle du système، donc كتكونترول لنا la température. donc اون كا فاش كتخرج لنا على واحد لا مارش بريديفيني، دونك كدير لنا لاري ديالاش ديال لاريفي ديال هذيك لا شالور. باغ اكزومبل تقدر ليا لاري ديال لانستالاسيون كومبلي. على بركة الله غادي ندوزو نشوفو les méthodes de pression ou bien sopape de sûreté. Donc fonction il a pour fonction de limiter la pression dans un circuit et de faire retourner au bac du débit excédentaire et de monter en dérivation sur la conduite de pression. Donc le montage نتاعو تيكون en dérivation ou bien كنقولو en parallèle. Très bien. هاد limiteur de pression donc il est nécessaire في l'installation. donc en cas de blocage كيدخل ليا باش كيسمح le passage l'autre côté, le passage de fluide dans l'autre côté. Très bien. Donc en cas de blocage de débit, je connais le blocage de débit, la pression va monter dans le circuit jusqu'à l'éclatement d'un conduit ou d'un appareil. Donc il y a la pression, je dois garder l'éclatement des conduits ou bien il y a l'appareil. Donc le limiteur de pression intervient alors pour retourner au bac la totalité du débit lorsque la pression atteint la valeur de tarage. Donc le limiteur qui se met le passage du fluide vers l'autre côté. Mais خاصني نوصل واحد la valeur maximale ou bien واحد la valeur de tarage ديالو. Les limiteurs de pression peuvent être à action directe, à commande indirecte ou à commande pilotée. donc لو سامبل نتاعنا هو هذا. دونك كيما كنشوفو كيتحط ليا دونك كيدير لنا اون ديريفاسيون. دونك في لو مومون فاش كيوصل ليا لواحد كيما كنقول دابا هذا بالنسبه كوموند بيلوتي. دونك فاش نقولو ان كوموند بيلوتي فاش كيوصل ليا لا بريسيون ان سيغتان فالور دو تاراج شنو كيسمح ليا باش غادي يطلع ليا هاد البلوك هذا وهاد الفيش هذا كيسمح ليا بلو باساج ديالاش لو فلويد نتاعنا، ولكن حتى كنوصل هنا لواحد لا فالور. ميرسي بور فوتر اتونسيون. كنتمنى الفيديو يكون عجبكم ونتلاقى فيديو قادم باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.